Kwa majina mimi naitwa Jacob Bote kutoka Chigwai Chimbero Mutobo na ndenyanga okuchipa makuba kalakaishe masika wa musel tome mungolobe kwera mwarambe lakini kulanyola anga kumutanda yalabona anga bari abandu bakwera mwarambe kukalukano kukalusha kundakwa ndenyanga kukemeya history eneyo nende buchungu kabisa bari efeso kulukundakwa tawe kubera kuseti panyako ibera rambe yikolesha njalwanyiyo ne umundu wose abula kho ulakaetawe kebini denyanga no chenda no sakala muna ekura apana ko chenda na mera ka bandu tawe ibilo ke time ya kwala kuprewe kura tawe dwawa yo wa malemi akachicho utatoka uende saa hii tuko kwa pa election ya set ni seti ni yoko do parangi kura denyange kubolere ogudire denyange mbolere nani Faruku nataka nikuambie Malava sio Malava ya kuja kutengeneza kitowero. Malava inataka watu wafanye project na watu hata wasipokuwa kwa serikali ni lazima project ziko zenye tutapata kwa sababu devolution tulipata. Tunataka tujue kwamba Nyanza ni watu wa OTM. Kwa nini wanapata project zao zinafanyika na Malava mmemea tu kwa barabara moja. Hiyo barabara mmeisundua miaka 5. Mnasundua, mnakuja mnaisindua tena. Mnasindua na haifanyi kitu. Hiyo tunasema ya kwamba sisi tuko opposition na tutakufa kama tuko opposition. Leo nataka nichibu bwana Nabii. Nabii wewe huku kwetu wewe ni mchomba huku. Na wewe hauwezi kuja kujisaidia wachomba wako kiti yenye wanataka. Wewe uwezi kutuambia sisi tuko na mchomba wako state amesimama anataka kiti. Wewe unakuja kutuambia ya kwamba tusipigie state kura, tupige kwa Ndakwa. Wewe kama unataka Ndakwa enda na Ndakwa wako huko, lakini sio kuleta kwa Abatobo. Na ole ra kubatobo kuchako ro sienzitiro kulumiwa. Wachana na hiyo story kabisa na iishe. Hata tumesikia ya kwamba huko nakuja hapa Abatobo tarehe fulani Tuesday. Tunataka tukukataze mbele yako ukuje, tutakukataza kama unataka sasa. Tulinyamaza tu kwa sababu tulikuwa matanga na tulikuwa tumesema ya kwamba kila mtu hata umbwa hata mwenene wa simu yuko kwa hatuwezi kataza mtu kuja matanga. Lakini story ya kwamba unakuja kupembeleza Abatobo ya kwamba lazima upikie Ndakwa. Fwe nukutia kurienda kundakwa nefa kusingiziyo mundu wefu. Serikali olabona nguru mwanda kwa chimoyi paka ekoli kwa baboda no mwanda ko khurla chumangeti okutia summit omwanda kwenoko Uhuru Kenyatta yakula kaya Ruto beza bakusindua kwa yalwa sikiranga nimwizo kukata bande be Malava nishini hatutaki mtanganye watu wa Malava na mimi naongea kama upota nikichua ya kwamba serikali inatakana ifanyie maendeleo watu wote hata kwa OTM hata kwa wanini ni lazima atafanyiwa maendeleo. Kwa hivyo tunaambia Ruto na Faruku ambia president ya kwamba tumesema ya kwamba ni seti panyako. Ndio mbona hata upendi ni pole sana kwa bandu be Malava utufie mtu wefu umyana na amera kanje bari dato kumyaka nendu kaparas ne kapu ndo ne fue lo watu MP Malava yibene kule kini kwenya kujakuru wa mundu ta wafefa kwa mchakula khandu kwenya khandu efabeni sisi wenyewe tujipange na mtu yetu kunyalo kupangwa nende mundu kule lwanyita ebuzo kutiza kwanga jirani fulani kuti kupanga abantu tawe efabeni kwa manya bili mposition efabeni kwa manya umundu uri mutukhani omutala kujakulira ta ko kaba umundu la jirani abundu utopanje kali wango wan makosa wala kudala mikaza nikira kirano kufinyo kuriyo nishini ebo kubene ndo umundu nisukwacha kulaba ni fulanta abantu bene be Malava bene mukulekire efabeni kwa muo mundu wefu sio kirano mukuvosa nishina omundu mwenye akurere unefuza nuwina mundu nuwina ni kode kire abantu be Malava sinacha kulaba likabula fulani tawe obwamuzi bube kubene
ne mwanewe na bwera ejenite sembe umiyaka matakana no mwana wewe onyalo kuba indabyi yokuba batobo ndageza masiko ontome ndagawulire mukokole kaina amabi malu nori wo kuwulira abakulundu kulla chikulu na chikulu kwichina kwichi babola barkhotsayo nomrudo nende senje kuka papa nomrudo ko orali wakatya musirikali wakakwinda byokuba batobo yana bebula matakala newe wamanya tikiti watiro ewa musakhulu wa omakoni naye yafire nenuba niwe ndi serikali ya tamatu nene ole lakini amakuba kanta ole kadra uno yakafana ari newezo watire mu opposition khanda bolange abantu bemala bendi evo kwakaba ate MP watifire siatira mu serikali ta lakini bantu bale bari nomutuka nne bamuchakula angati yakaba msirikali ndio lakini upinzani yenye kuitsangati ye campaign kama upinzani moya yola abundu atano yanza talo kana mu bwasiri khefo beta mu opposition so ita washitanda mu opposition amakuba ke kole malaba atanyamulanga siyali msirikali tawo khefo kwenye umundu lakini ukufoza kwa nguvu yino omwana omulachekula uno sali mu Kenya tawo Mukenya muno wakaba Parklands nendo omwindi yakaba mpungu khandi wakhera khulabane ulele barame chikautama kwabende waamini wali Filipo Liki kalanya langata yabo mpunge muno panyako yakosa china nenya bana bife abalie mwaka bukule mwaka kwera bichi yobira yana omundu yakubira tewire wanda iwa jolie manuwire mwana wini enyoni nyamula kukusiyanga Ezia sena manyita lakini mwane onori wo kuure jorebe baso bakubure bulaiwen omwana solwana ngebuko tsayota ni wabana kanga kanje izuku indu mundu ndi yakubure nezeni jokura